इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया जुमला या सेंटेंस। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा दोहराएंगे कि सेंटेंस होता क्या है। जब बहुत से अल्फाज आपस में मिलकर एक मतलब दे रहे हों या जब वो आपस में मिल जाएं तो कोई मतलब बन रहा हो तो वो एक सेंटेंस हो जाएगा। और जब हम सेंटेंस लिख लेते हैं तो उसके आखिर में एक नुक्ता लगा देते हैं जो कि एक फुल स्टॉप होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जुमला मुकम्मल हो चुका है। चलें अब हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमने जो जुमला पढ़ना है वो है I eat rice। I eat rice यानी मैं चावल खाता हूँ। I eat rice। आप भी मेरे साथ पढ़ें। I eat rice। I eat rice यानी मैं चावल खाता हूँ। eat यानी खाना और rice यानी चावल। I eat rice। आप भी मेरे साथ पढ़ें। I eat rice यानी मैं चावल खाता हूँ और फिर एक फुल स्टॉप यानी हमारा जुमला मुकम्मल हो चुका है। चलें अब हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं। अपनी स्क्रीन की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं। इनमें हमने इस जुमले को लिखना है, लेकिन पहले हम इस जुमले को दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ पर आइए। I eat राइस यानी मैं चावल खाता हूँ। I eat rice। I eat rice और इसके बाद क्या है, एक नुक्ता या एक फुल स्टॉप जो ये बता रहा है कि हमारा जुमला मुकम्मल हो चुका है। चलें अब हम इसे लिखते हैं। आपने मेरी मदद करनी है। हम ऊपर से देखते जाएंगे और फिर हम नीचे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैपिटल I। चले हम लिखते हैं I के बाद क्या लिखेंगे? eat। eat के क्या स्पेलिंग है? E A T। eat। I eat और उसके बाद क्या है? राइस यानी चावल। चले अब हम राइस लिखते हैं। राइस लिखने का क्या तरीका है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? स्मॉल r, फिर I, फिर C और फिर E। I eat rice और जब हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है फिर हम क्या करेंगे? एक फुल स्टॉप लगा देंगे या एक नुक्ता लगा देंगे, जिससे ये पता चलेगा कि अब हमारा जुमला मुकम्मल हो चुका है। चले हम फिर से लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल I, फिर eat और फिर rice। R I C E राइस और फिर एक फुल स्टॉप यानी हमारा जुमला मुकम्मल हो चुका है। I eat rice। EAT eat। RICE rice। I eat rice यानी मैं चावल खाता हूँ। I eat rice। अब जब आप ये जुमला लिख रहे होंगे तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये लेटर्स कौन सी लाइंस पर लिखने हैं। अगर थोड़े से भी ऊपर नीचे होंगे तो वो गलत हो जाएंगे। जैसे I लिखने के लिए आपको पहली 3 लाइंस पर I लिखना है, फिर ईट के लिए E और A जो है वो दरमियान की 2 लाइंस पर होगा, T शुरू की 3 लाइंस पर होगा
اور پھر رائس کے جتنے لیٹرز ہیں وہ سب درمیان کی 2 لائنز پر ہوں گے. اور جب جملہ مکمل ہو جائے گا تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ اینڈ پر یا آخر میں ایک فل سٹاپ لگا کر یہ بتائیں گے کہ اب ہمارا جملہ مکمل ہو چکا ہے. اور ہمارا جملہ کیا ہے؟ I eat rice یعنی میں چاول کھاتا ہوں. اب آپ نے اس جملے کو لکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. چلیں اب ہم تھوڑا سا دہراتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے آپ نے وہ جملہ بتانا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. اوپر دی گئی تصویر کو دیکھیے اس والی کو اور بتائیے ہم نے جو جملہ پڑھا ہے وہ کیا تھا. یہ تصویر آپ کی مدد کرے گی. جملہ تھا I eat rice. بالکل ٹھیک. I eat rice یعنی میں چاول کھاتا ہوں. eat eat یعنی کھانا. rice rice یعنی چاول. I eat rice یعنی میں چاول کھاتا ہوں اور پھر ایک فل سٹاپ یعنی ہمارا جملہ اب مکمل ہو چکا ہے. چلیں اب ہم اسے لکھتے ہیں. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے. جس طریقے پہ یا جس پیٹرن پہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ہم اوپر سے دیکھتے جائیں گے اور ہم نیچے لکھتے رہیں گے. سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ کیپٹل I. بالکل ٹھیک. I. پھر eat. eat لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ small e. پھر a بھی small اور پھر t small t. I eat 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 اور پھر لکھیں گے کیا؟ rice. بالکل ٹھیک. اور rice کی کیا سپیلنگ ہے؟ R I C E rice. I eat rice یعنی میں چاول کھاتا ہوں. اب ہمارا یہ جملہ مکمل ہو گیا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک. اس کے اینڈ پر ایک نقطہ لگائیں گے یعنی ایک فل سٹاپ جس سے یہ پتا چلے گا کہ اب ہمارا جملہ مکمل ہو چکا ہے. I eat rice یعنی میں چاول کھاتا ہوں. اس ویڈیو میں ہم نے کون سا جملہ پڑھا؟ I eat rice. eat eat rice rice. I eat rice یعنی میں چاول کھاتا ہوں. اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور ساتھ میں دہرانے کی بھی کوشش کریں اور لکھنے کی بھی کوشش کریں. اس طرح آپ یہ جملہ بہت جلد سیکھ جائیں گے.